बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एजाजुल हक निशाने इबरत। शहबाज शरीफ GH की मुलाकात के बारे में एजाजुल हक की इंकशाफात ने खलबली मचा दी। मामला खतरनाक, हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, शहबाज शरीफ की आर्मी हाउस जाते हुए इंतहाई नीच हरकत पकड़ी गई और जिस अंदाज से NRO लिया गया है, शर्म से डूब मरने का मुकाम है हुकूमत के लिए। इमरान खान ने हुकूमत की बैंड बजा दी है। लॉन्ग मार्च, क्रैक डाउन, मुकदमात, गिरफ्तारियां शुरू। हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता रोज़ कमजरफी की इंतहा कर दी गई। जिस इमरान खान ने सख्त तरीन फैसले लेकर 4 साल तक पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट निकालने की ताबड़तोड़ कोशिशें की, इमरान खान को खराज तहसीन पेश करने के बजाय उसका क्रेडिट भी हुकूमत अपने आप को दे रही है। शहबाज शरीफ को मुबारकबादें दी जा रही और नाज़मी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने बेशर्मी की इंतहा कर दी। अपने किए गए ट्वीट में कहा कि ये हदफ हासिल करने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में फ़ौज और सिविल एहलकारों पर मुश्तमिल टीम की कोशिश काबिले तहसीन है। इसहाक डार के लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है, क्योंकि जब से इसहाक डार वज़ीर ख़जाना बने हैं, पाकिस्तान की मुआशरत मज़ीद डार्क हो चुकी है। पाकिस्तान की मुआशरत को वो ऑलरेडी तबाह कर चुके हैं। नाज़रीन, इसी फैटफ की ग्रे लिस्ट निकालने के लिए इमरान खान ने इनसे गुजारिश की थी कि कानून साजी होने दें। उस वक़्त हुकूमत ने वॉकआउट कर लिया था। उन्होंने अपने मुतालबात की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त इमरान खान को थमा दी थी कि पहले हमारे तमाम केसेस ख़त्म करवाओ, हमें NRO 2 दिलवाओ, तब जाकर हम फैटन के कानून को पास होने देंगे। और अब हुकूमत इंतहाई बेशर्मी से एक दूसरे को यूं मुबारकबाद दे रहे हैं जैसा कि उन्होंने सब कुछ खुद किया है, जबकि पाकिस्तान की कौम को उन्होंने बेवकूफ़ और जाहिल समझा हुआ है। पूरी पाकिस्तानी कौम सोशल मीडिया पर इस हुकूमत पर भरपूर तनकीद कर रही है। हुकूमत को चाहिए तो ये था कि दिल बड़ा करते इमरान खान को उनकी बेहतरीन हुकूमत अमली पर मुबारकबाद देते, लेकिन उनकी जहालत का अंदाज़ा उनके दिए जाने वाले बयानात से हो रहा है, जिसका इजहार ये लोग बार बार कर रहे हैं। तो नाजरीन, दूसरी जानिब इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इमरान खान ने दरख्वास्त दायर की है जिसमें इलेक्शन कमीशन के फैसले को कालअदम करार देने की सजा की गई है। इमरान खान की जानिब से बैरिस्टर अली जफर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की है और आज इस केस की समाअत हुई। इमरान खान की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतअद्दिद एतराज़ात आयद कर दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ उठाया कि इमरान खान ने बायोमेट्रिक तस्दीक नहीं करवाई, लिहाजा इसको बायोमेट्रिक करवा के दोबारा से सबमिट करवाएं। इमरान खान के खिलाफ हुकूमत और उनके इत्तेहादियों की जानिब से जो खुशियां मनाई जा रही थी कि इमरान खान को नाअहल कर दिया गया है, अब उनके लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि इमरान खान की नाअहली पर नून लीग के हामी सहाफ़ी भी बोल पड़े हैं कि ये मामूली सी नाअहली है, क्योंकि इमरान खान एक टर्म के लिए नाअहल हुए हैं। अगला इलेक्शन इमरान खान लड़ सकते हैं। हामिद मीर ने कहा कि इमरान खान कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। इलेक्शन चाहे इस साल हो या अगले साल, इमरान खान इलेक्शन लड़ सकते हैं। कौमी असम्बली में उन्होंने इस्तीफ़ा दिया हुआ है, जिसके बायस वो असम्बली में जा नहीं सकते। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का इमरान खान की नाअहली से मुताल्लिक जो फैसला है, ये तो हल्का सा झटका है, क्योंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत कुछ और केसेस पर भी काम कर रही है। उन्होंने मज़ीद वजाहत करते हुए कहा कि फॉरेन फंडिंग का केस भी शामिल है, जबकि कुछ बैंकों के चेक्स भी उनके हाथ लगे हैं, जिनकी कॉपियां उन्होंने खुद भी देखी हैं। हामिद मीर ने दावा किया कि इसके बाद इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमा बनेगा वो ज़्यादा संगीन होगा। नून लीग की जानिब से तमाम तर कोशिश इसलिए की जा रही है ताकि नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाकर उनके खिलाफ भी तमाम केसेस ख़त्म करवाए जा सके, उनकी नाअहली को ख़त्म करवाया जा सके और दोबारा इलेक्शन में हिस्सा ले सके। इमरान खान को भी यही लॉलीपॉप देने की कोशिश कि आपके खिलाफ भी तमाम केसेस ख़त्म करवा दिए जाएंगे, नाअहली का कानून ही ख़त्म करवा दिया जाएगा। इस पर पूरी प्लानिंग के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन नाज़रीन, इमरान खान भी डट चुका है। इमरान खान ने भी हुकूमत की बैंड बजाने का फैसला कर लिया, जबकि अब हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को भी फारिग करने का फैसला कर लिया गया है। ये फैसला इसलिए किया गया क्योंकि हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि इमरान खान को ताहयात नाअहल करार दे दिया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस टर्म के लिए इनको नाअहल करार दे दिया है। ये हकीकत उस वक्त सामने आई जब तहरीरी फैसला सामने आया।
اور پتہ چلا کہ عمران خان کو کن دفعات کے تحت نااہل کیا گیا۔ عمران خان اب بھرپور حکمت عملی کے ساتھ آگے انہوں نے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن عمران خان پر الزام لگانے والے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار اور اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہی ان کو لایا گیا تھا۔ اب وہ خود کس طرح سے اقتدار میں آئے ہیں اس کی تفصیل بھی اعجاز الحق نے ایک ٹی وی انٹرویو میں دے دی ہے، جس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ شہباز شریف عمران خان کے دور حکومت میں انتہائی شرمناک حرکتیں کرتا رہا ہے، اور تو اور وہ گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کر کس طریقے سے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ سے ملنے جاتے رہے۔ آرمی ہاؤس میں اس کے ریکارڈ دیکھے تو پتہ چلے گا۔ NRO-2 لینے کے لیے شہباز شریف آرمی چیف سے ملنے کے لیے جاتے رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین، حکومت کی مدد کرنے والے حکومتی اداروں کو بھی بے نقاب کیا۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 1100 ارب کی کرپشن کے کیسز قانون میں ترمیم کے ذریعے نیب کے دائرہ کار سے ہی باہر کر دیے گئے۔ شہباز شریف پر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا مقدمہ ختم کیا گیا۔ اس طرح حمزہ شہباز کو باعزت طور پر بری کیا گیا، مریم نواز کو بھی ریلیف دیا گیا، اور تو اور اب نواز شریف کی نااہلی اور ان کے تمام کیسز کو ختم کروانے کے حوالے سے کارروائیاں زور و شور سے جاری ہے۔ اور ناظرین، آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو بھی پاکستان میں کرپشن کے خلاف کھڑا ہوا ہے، حکومت نے اسے راستے سے ہٹانے کے لیے بھرپور کوششیں کی ہیں، اور اب عمران خان کے ساتھ بھی حکومت یہی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کا رویہ انتہائی شرمناک ہے، جس نے عوام کی توہین کرتے ہوئے عمران خان کو نااہل کرنے کی کوشش کی۔ اور ناظرین، اب حکومت نے تحریک انصاف عمران خان کے قریبی ساتھیوں کے حوالے سے بھی اپنی انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ شروع کر لیا ہے۔ ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، پہلے معاشی طور پر خراب تھے، اب سیکیورٹی کو لے کر اور بھی خراب ہو چکے ہیں، کیونکہ عجیب و غریب قسم کے واقعات پیش آ رہے، حکومت کی عجیب نحوست پھیل چکی ہے۔ اور ناظرین، سوات کی تمام تر صورتحال بھی آپ کے سامنے ہیں۔ لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو ہم ہرگز تسلیم نہیں کریں گے جو ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں۔ سوات میں وہ کس کی اجازت سے آئے ہیں؟ اور ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ حکومت کی عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ اس وقت تیز ہو چکا ہے، اور عمران خان کے قریبی ساتھیوں کی گرفتاریوں کی خبریں بھی سننے میں آ رہی ہیں۔ اعظم سواتی کو آلریڈی گرفتار کیا گیا ہے، ان پر شدید تشدد بھی کیا گیا۔ اور ناظرین، اعتزاز الحسن نے جب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو اپنا بیان دیا تو ان کے خلاف بھی انتقامی کارروائی کا سلسلہ شروع کیا گیا، اور ان کے گھر کے حوالے سے بھی یہ خبریں آئیں کہ بہت جلد ان کے گھر پر چھاپا مارا جائے گا۔ اور اب جس طرح سے اعجاز الحق نے اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف کے حوالے سے جو کہانی وہ پوری منظر عام پر لے کر آئے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ اعجاز الحق کے حوالے سے حکومت اپنی کون سی کارروائی کا آغاز کرتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔